नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे किं जन्मना सकल वर्ण जनु तमेन किं विद्याया सकल शास्त्र विचारवत्या जस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति को अन्यस्तत त्रिभुवने पुरुषोऽस्ति धन्य पुरुषोऽस्ति धन्य। किं जन्मनां सकल वर्ण तमेन किं जन्मना सकल वर्ण जनु तमेन कि लाभ अछि मु विभिन्न वर्णरे बा जातिरे बा उच्च वंशरे बा उच्च वर्णरे जात हवा किं विद्याया सकल शास्त्र विचार वद्या कि से विद्या प्रकृत विद्या नहीं जदि बहु शास्त्र पाठ करी बहु ज्ञानी होइछि जस्यास्ति चेतसी सदा परमेश भक्ति जदि मोठारे परम ब्रह्म परमात्मा तत्व नाही मु ताको अवगत हे नाही मु भगवान को जानिनी एवं तांको पाद पद्म निजको समर्पित करी नाही जदि मो भितर भाव आसी बा भक्ति भाव आसी नाही ताले से उच्च वर्ण जात हो कि लाभ अछि बा बहु शास्त्र पढ़िकी कि लाभ होला कि लाभ होला बहु शास्त्र पढ़िकी जदि मो पाखे से ज्ञान नाही बहुत उच्च वंश जात हो किं जन्मना सकल वर्ण जन्म तमेन जेते प्रकार जन्म अच्छी उत्तम जाति उत्तम वर्ण में जन्म हो निजको गर्वित करुच्ची मु हूँ ब्राह्मण मु पंडित अमुक वंश जन्म होती किंतु जदि भगवान पादपद्म चित्त समर्पण होनी मुझे परमात्मा तत्व को अवगत होनी मुझे आत्मज्ञान बा आत्मार प्रतिष्ठित होना आत्मा जदि निजको स्थित करनी मु बुझीनी मु किए बोली मु जानी मो स्वरूप ज्ञान होनी ताहले किं जन्मनां सकल वर्ण जनु तमेन ये वर्ण जात कि लाभ उच्च वर्ण सीना मोर बुद्धि मंद मो विवेक मंद मो ज्ञान हूँ मंद कारण संकीर्ण मोर ज्ञान मु भगवान को जाने मु निज शरीर को नहीं शरीर धर्म को नहीं गर्व कर अमुक वर्णर उच्च वंशर उच्च जातिर मु धनी मु मानी अहं महात्मा मु महात्मा बोली भावुची निजको किंतु प्रकृत में मोर ज्ञान मार्जित होनी कारण मु शरीर को नहीं केवल गर्व करुच्ची किं विद्या सकल शास्त्र विचार बद्या मु बहु शास्त्र कथा कहे कि ब्रह्म कौन जाने शास्त्र कौन कहे से हूँ शास्त्र जी आत्म कथा कहे जी ब्रह्म कथा कहे आउ हूँ अशास्त्र सब अशास्त्र विहित घोरं तप्यन्ते जे तपजना अशास्त्र जी अशास्त्र क्या कह जाऊँ जे अशास्त्र अर्थ हूँ कुशास्त्र हूँ जो शास्त्र को मानुनी बा लंघन कर पुनः आउ गोटे कथार हूँ जो शास्त्र आमको जुक्ति देखाए तर्क देखाए ब्रह्म ज्ञान कथा कहे ना आत्मज्ञान कथा कहे ता कुशास्त्र मु कुतार्किक कुशास्त्र को अवलम्बन कर तर्क शास्त्र को अवलम्बन कर ब्रह्म कथा मुझे जानी कि लाभ हम मोर किं विद्या सकल शास्त्र विचार बता जब बहु विद्या होता है विद्यार लाभ कौन अच्छी जदि परमेश भक्ति अर्थात परमात्मा ठार मोर भक्ति भाव आसनी मुझे चिन्हनी जानी से विषय मोर कौन ज्ञान होनी ताले से किंतु जार परमात्मा पाद तले थर भक्ति आसी जाइए से धनी न हो पारे से ज्ञानी न हो पारे से विद्वान न हो पारे किंतु सी हूँ परम पूज्य और भगवान अतीव प्रिय सबू सी जानी प्रकृतर श्रेष्ठ ज्ञान अनर्गल शास्त्र बखाणी पार नहीं प्रवचन दे पार कारण से कहे नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य ये आत्मतत्व को कहीं केवल प्रवचन माध्यम कहीपर कहीं शुणी पारे शुणिक किए बुझीपर सी हूँ अवांग मानस गोचर से वाक्य मनर अगोचर गोचर नुहति सी तेणु से भगवान को जी जानी पादपद्म भक्ति प्रकाश करुच्छी ये त्रिभुवन ताठार किए धन्य हो पारे तेणु आपण मैंने समस्ते निज जीवन को धन्य करने को चेष्टा करुँच भक्त हवा चेष्टा करुँच ज्ञानी हवा चेष्टा करुँच गुणी व्यक्ति निजक परिणत करने चेष्टा करुँच सत्संग श्रवण करुँच तेणु आपण मानक बहु धन्यवाद एवं बहु श्रद्धार सहित मुझे आपण भर भगवान दर्शन करी बारंबार प्रणिपात करने सहित आज सत्संगर कार्यक्रम को आम आग को नेवा आम ये जो समान ज्ञान कथा कहते पुनः भगवान कहते जे ये तो है आम मनुष्य पशु पक्षी भितर जो भेद को देखा ना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी अभिहस्तिनी सुनी चैव सुपागित पंडिता समदर्शिना जोगस्त कुरु कर्माणी संगं त्यक्त्वा धनंजय
सिद्धा सिद्ध समभुक्त समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते अर्थात जीव आ परमा योग हूँ क्या ना संयोग योग इत्युक्त जीव से परमात्मा जीव को नहीं परम ठारे एका आसन बसैवा एकाकार समान करवा समभावपूर्ण करवा हूँ जीव ब्रह्म हूँ एक ये भाव कहुए समभाव जोगर असल लक्ष्य हूँ से जोगर असल हूँ जीव को परमात्मा को लेकिन एकाठी करवा जीव भिन्न मन करुँची परमात्मा तत्व भिन्न बोली भावुची जीव को नहीं से परमात्मा तत्व प्रतिष्ठा करवा हूँ जोगर प्रकृत लक्ष्य तेणु आम जदि से कथा कहवा जे जोगस्थ कुरु कर्माणी संगकृता धनंजय सिद्धा सिद्ध निर्विकार आम जब सिद्धरे असिद्धि विकार शुणी समत्वं योग उच्यते ताले आमर से समता भाव आसले आम योग सिद्ध है जब आम निजक भावुचे आम जड़े बड़ योगी कि आम समता भाव आसनी समता अर्थ हूँ जे आम जीव आ परम को एकाकार देखा एका दृष्टि देखा ये जीव को लेकिन परमात्मा सहित एकाकार करवा एकीभूत करवा पाखे अंगीकार करवा पाखे शरणागत करवा एका दृष्टि देखा जीव परम भिन्न नुहति जी परम से जो भाव बोली शास्त्र आलोचना करा जदि बहु शास्त्र पढ़ी बहु विद्वान हो मो भीतर ये भाव आसेनि ताहले अभिज्ञात परितत्व शास्त्रादि धिस्तु निष्फला विज्ञात भी परितत्व शास्त्रादि धिस्तु निष्फला जदि मोर से परमतत्व अवगत होना ताहले अनेक शास्त्र पढ़ी विद्वान हेले मो शास्त्र पढ़ा विफल एवं जदि मुझे परमात्मा तत्व को प्राप्त हो सारे ताले अजथारे आ शास्त्र पढ़ी समनष्ट करने आवश्यक ना से परमात्मा पाखे निजक सरेंडर शरणागत करदे सहित रहीजार अच्छी प्राप्त हो से आनंद को अनुभव करार अच्छी तेणु ये गोटे कथा कहुच्छी जे परमात्म तत्व जो प्रतिष्ठा लाभ कर प्रतिष्ठा होती से समत्व हूँ सब बड़ कथा जड़े योगी ता भर समत्व हूँ से जीव आ परम भर भेद ज्ञान देखे ना एवं से जीव को नहीं परमात्म तत्व सहित एकीभूत करे बा परम चैतन्य सत्ता सहित जीव चैतन्य सामंजस्य को लाभ करे तेणु सी हूँ समभावपूर्ण योगी ज्ञान से भक्त पाखे भक्ति भितर समभावपूर्ण अच्छा सी केमती अच्छा ना सी कहते सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानाय शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित से शीतरे उष्णरे एवं समसंग सी भीतर सबु बेले समान भाव आसूची एवं से कहते तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जे न के नचित अनेकेत स्थिरमति भक्तिमान जसमी प्रिय संतुष्ट सततं योगी जतात्म दृढ़ निश्चय मज्जर्पित मनोभूति जी भगवान ठारे तार बुद्धि की अर्पण कर मन को अर्पण कर काय मन वाक्य को करी समर्पण अविचार कर आदेश पालन जे समस्त को समर्पण कर दी पाखरे एवं सबु जगार से तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जे न केनचित अनेकेत स्थिरमति भक्तिमान जसमी प्रिय तार सबु जगार स्थिर भाव समान भाव ता भीतर रही भाव जो व्यक्तित्व सुहृत मित्रादुदासीन मध्यस्थ देश बंधु सोहो साधु सोपी च पापीसु समबुद्धि विशिष्यते सी भीतर कौन होना सुहृत जी तार मित्र वर्ग मान जी तार बंधु वर्ग एवं सी मध्यंत सुहृत मित्रादुदासीन तार मित्र तार बंधु ये समस्त को से गोटे दृष्टि देखे शत्रु को गोटे दृष्टि देखे एवं सी कहारी की केबे हेले कहा को भिन्न दृष्टि देखे ना तेणु यही भली भाव में जदि भाव आम क्या देखुचे प्रकाश पाऊे ताले बुझा पड़ो जे से निश्चय भगवान को पाई कौ भाव होना कहीं ज्ञान भाव से परम ब्रह्म परमात्मा को पाऊ योगी भाव से आत्मदर्शन करूँ बा से भगवान को निजे साक्षात तार दर्शन लाभ करी से सेवा पूजार निविष्ट थाऊ जहाँ होना कहीं केवल यही तत्व द्वारा आम बुझीपर बा निजक बुझीपर केते आम आम जीवन भितर ये जो ब्रह्म तत्व आत्मतत्व बा भगवत तत्व आम निजक केते प्रतिष्ठा कर पारिछे आम यही थ्रु केवल बुझीपर जे आम भीतर समान ज्ञान आसी जाए ये गोटे तत्व आम बुझीपर जे आम मैंने केते दूर भगवान प्राप्त नचेत ता हूँ विडंबना जदि अनेक भाषण में किए भगवान कथा कहूए जदि अनेक ज्ञानर कथा कहूए कि समान दृष्टि आसे ना जदि कहूँ मो जो महायोगी कि समान दृष्टि आसे ना ताले बुझा पड़ो जे सेमानकर जोग भ्रष्ट से ज्ञान हूँ भ्रष्ट एवं से तपस्या हूँ भ्रष्ट से असिद्ध एवं से द्वारा कौन सफल कार्य हो पार ना कारण समान दृष्टि आसी ना बड़ कथा हूँ आध्यात्मिक जगत ये समान भाव कथा आज
विश्व दरबार जदि आम देखा सारा पृथ्वी रे आम भितर आज बहु भेद बहु सामंजस्य रही देश देश मध्य भेद जड़े कहे मुझे बड़ आज जड़े छोट जड़े जन कहे पराभूत कर शासन करने आउ जड़े कहे मुझे बड़ बड़ आटम बम रखी मु देश को ध्वंस करदेवी मु अस्थिरता सृष्टि करी ये सब कारण होउछि जे आम जिते बड़ राष्ट्रपति हो बा आम मंत्री हो प्रधानमंत्री हो बा जिते बड़ उपयुक्त व्यक्तित्व होता हो ना कहीं जिते पाठ पढ़ू ना कहीं आम भितर भगवान तत्व आत्मतत्व बा ब्रह्म तत्व प्रतिष्ठा होना आम बहु भेद देखुवर मु कहूँ मु बम पकेबी गोटे देश को उड़ेदेवी गोटे समाज को उड़ेदेवी जन सहित युद्ध करी एवं ये जो विभिन्न प्रकार भेद आसूची ये भेदर कारण होची जे सेमानक भितर ब्रह्मज्ञान बा आत्मज्ञान उदय होना साधारण मूढ़ व्यक्ति सी जहाँ चिंता करे आंक चिंताधारा होती से किंतु जितेबाला से आत्मज्ञान प्राप्त होगा भगवान कृपा लाभ करेंगे से बुझीपारे जे भगवान सर्वत्र विद्यमान अच्छा लीला जगत में अखंडित लीला को लीला करोटी हसौं कौटी कंजौं विभिन्न लीला करुँच क्या शत्रु भाव आवश्यक नुहे समस्ते सुख शांति जीवन यापन करूँ बुझाणा भितर मु क्या युद्ध करवा क्या हरइवा क्या विनाश करवा क्या लुटपाट करवा या केवे मोर धर्म नुहे मु समस्त भितर सुख और शांति देवा और निज भितर समस्त को अनुभव करवा हूँ मोर कर्तव्य ये भाव में जदि कौन व्यक्ति तार विचारधारा को मार्जित करे एवं से मार्जित विचारधारा भितर से निज परिचालना करू करू तार समस्त समय नष्ट हो जाए निश्चिंत भाव में शरीर अंतरे से निश्चिंत भाव अंत काले च माँ मेनु स्मरण मुक्त कलेवर जेहेतु प्रत्येक मुहूर्त से भगवान भितर अच्छी तांकरी ज्ञान अच्छी कार्य कलापर प्रत्येक मुहूर्त तार क्रिया भितर भगवान से स्मरण करुँचा अनुध्यान करुँचा भितर निश्चित भाव में अंत काल से भगवान स्मरण तार जब जीवन जाए ताल अंत काले च माँ मेनु स्मरण मुक्त कलेवर सजाति सी निश्चित भाव में पाइब मत प्राप्त हो से परम गति से प्राप्त हो ये सन्देह कर कौन कारण ना तेणु आम्भे मैंने से भेद बुद्धिर ऊर्ध्व को जाई जदि भगवान को प्राप्त होगा चाहूचे ताले आम भितर कौन प्रकार से जो भेद ज्ञान आसबार आवश्यक नुहे आम मैंने अभेद हो दरकार अच्छी से जोगी हूँ से भक्त होता ना कहीं से जन ज्ञानी पंडित होता ना कहीं जदि भितर भेद ज्ञान रोचे एवं से समस्त घृणा करुँच क्या देश करुँच आलिंगन करुँच हर्ष होटी क्रंदन होची ये सब करुँच ताहले से जिते बड़ पंडित हले जन साधारण व्यक्ति ठार आहरी हीन कहले अत्युक्ति हेन कारण तांकर ज्ञान रे से निजे निजक परिचालन कर बुद्धि मार्जित हो निजे निजक तो से परिचालन कर ना से अन्य से कौन उपदेश देवे बा तांकर उपदेश अन्य माने किपरि भाव में निजक परिचालन करी निजे सुख समृद्ध हो पार या केवल संभव हो पार ना से भगवान कहते जे सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ देश बंधुसु ये समस्त भितर केवल मोर सुहृद भितर मुझे देखी मध्यस्थी भितर देखी मत घृणा करुवा लोक भितर मुझे देखी मुठा निम्न वर्ण भितर देखी मु समान भाव पोषण करी मुझे कौन विचारधारा पर जाई दुखरे पड़ी दैन भितर व्यक्ति मानक साहाय्य करने आज बन्या बात्या मु कमल बांटुचे लुगा बांटुचे चूड़ा बांटुचे से कौन करी प्रियापति तोषण हेनी ये हूँ मोर अति प्रिय लोक मुझे देदेवी अधिक ताकू देवी ये धनी लोक ये मत बहुत साहाय्य करेंगे आंको चूड़ा चाउल कमल अधिक देवी दरिद्र लोक को भाविकी निम्न भाविकी देवी ना दान हो साहाय्य हो बा सेवा हो जदि आम भितर समान ज्ञान आसीना सेवा ठीक रही पार ना दान जो कर समान भाव दान हो पार ना ज्ञान तो समता प्राप्त होनी मोर बुद्धि तो मार्जित होनी तेणु से जो व्यक्ति यही भाव में समान ज्ञान बा समान दृष्टिकोण भितर नहांती तांको द्वारा समाजर कौन मंगल हम ना अन्य अत्यंत वैषम्य भाव से सी क्या दुख देवे क्या कष्ट देवे क्या आनंद देवे और क्या निंदा करेंगे क्या प्रशंसा करेंगे क्या धन को लुटपाट करेंगे और नहीं जाए क्या देवे क्या धनी श्रेणी देखिए क्या दरिद्र श्रेणी देखिए और क्या उच्च श्रेणी देखिए क्या नीच श्रेणी देखिए ये हूँ भर अज्ञानता मूढ़ता तेणु यही अज्ञानता मूढ़ता भितर जो रही द्वारा कहारी मंगल होना ताहा केवल देशर अमंगल हो समस्त विनाशर कारण हो तेणु सत्संगर मूल भित्ति होउची जे भगवान को सर्वत्र अनुभव करिया बारंबार बारंबार एगेन एंड एगेन ये कथा को आलोचना करा जाउची कहीं करा जाउची जे आम समान दर्शन ना आम फिल करुचे आम समस्त अनुभव करुचे आम
ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଉଛି ମୋ ଆଶ୍ରମର ଲୋକ, କିଏ ଭାବୁଛି ହେଉଛି ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ସେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୁରୁ କରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୋର ହେଉଛି ଗୁରୁ ଭାଇ, ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏ ଭେଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ। ଏବଂ ଫେର ଆହୁରି ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭେଦ ଅଛି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ସେ ହେଉଛି ରାମ ଭକ୍ତ, ସେ ନିକୃଷ୍ଟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବା ରାମ ଭକ୍ତ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତକୁ ସେ ନିକୃଷ୍ଟ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଆରେ ଭଗବାନ ତ ଗୋଟାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ରାମ ଭିତରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣେଶଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝୁନେ, ଆମେ ସେ ଭେଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ କରିବା ବୃଥା। ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ତେଣୁ ଏ ବୃଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନିଷ୍ଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ସାଧା ସଂସାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କରି ବା ବଡ଼ ପଣିଆ ଦେଖେଇ ପଣ୍ଡିତ ଭାବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିନି, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କେମିତି ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ସେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତରେ ସମାନତା ନାହିଁ, ନିଚ ଭେଦଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ରହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ତେଣୁ ଆଜିର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମତା ନଥିବାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, କହୁଛି ତୁ ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ତୁ ନେଇନୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ନାମ ଜପ କରୁଛି ତୋର ସେୟା ନାହିଁ, ତୁ ଯୋଗୀ, ତୁ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ତୋ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ, ମୋ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି, କେତେ ଲଜ୍ଜାକର କଥା, କେତେ ଗ୍ଲାନିକର କଥା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଏକ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ସିଏ କହୁଛି ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ, ଯିଏ ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଛି ସେ କହୁଛି ସିଆ ରାମମୟ ସବ ଜଗ ଜାନି, କରହୁଁ ପ୍ରଣାମ ଯୋଡ଼ି ଯୁଗ ପାଣି। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେ କହୁଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ଯେ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ ଯଦି କହୁଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଯଦି କହୁଛି କୃଷ୍ଣମୟ ଜଗତ ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଛି କହୁଛି ସିଆ ରାମ ସବ ଜଗ ଜାନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ବା ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ରୂପରେ, ମଙ୍ଗଳମୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ, ସିଏ ରାମ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ କାହାର ଭକ୍ତ ହଉନା କାହିଁକି, ଇଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନା କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ରାମ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସିଏ ତ କହିଲେ ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଭେଦ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭେଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି, ବା ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପୁରାଣକୁ ମୁଁ ଅବଗତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ପାଷାଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧର୍ମକର୍ମ ତା ସଂସାରର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଯଦି କହୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୋର ଚିତା ତିଳକ, ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏତେ ତଳେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚିନ୍ତାର ହେଉଛି ପରିଣତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଗୃହରେ ଥାଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥାଉ ବା କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ପୂଜା କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ସିଏ ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖୁଛି। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଭୀହସ୍ତିନୀ ସୁନିଚୈବ ସୁପାକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନା, ଏବଂ ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ମୋର ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭେଦ ରହିଲା କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ଆଜି ଭେଦ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଥିରୁ କେହି ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଷୟିକ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭେଦ ଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେହି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଆସିନଥାନ୍ତା। ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଯେ ଜମା ନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ନା, ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ କିଛି ଭଲ କଥା ଜାଣୁଛେ ନା।
ମୁଁ ମେଜରିଟି କଥା କହୁଛି, ମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କୌଶଳ କ୍ରମେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏଇ ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଭେଦ, ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଭେଦ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ, ବହୁ ଭେଦ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭେଦରୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସଂସାର ଭିତରେ ଭେଦରୁ ହିଁ ତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ନା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତାଟିଏ ଲଗେଇକି ଗିନି ବଜେଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସିଆଡ଼ୁ ଜଣେ ରାମ ନାମ କରିକି ଆସିବ, ସିଏ କହୁଥିବ ରାମ ରାମ, ମୁଁ କହୁଥିବି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ତା ମୁହଁ ସିଆଡ଼କୁ ମୋ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ପାଉନି, ସେ ମୋ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲ? ସିଏ କହୁଛି ମୋ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ଇଏ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜପୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହଁ, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ନା ଇଏ ରାମକୁ ଜାଣିଛି ନା ସେ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଛି। ରାମ କିଏ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକଥା ବୁଝିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉଠେଇକି ଧରିଛି। ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୋ ଚିତା, ମୋ ତିଳକ, ମୋ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରିକି ବିଶ୍ୱସାରା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଫରେନ୍ ଯାଉଛି ସେଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଦେଶ ବିଦେଶ ଏଠି କରୁଛି, ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉ ବା ସେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ହେଉ ବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋରି ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୋରି ଭଳିଆ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି ବା ମୋରି ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ମୋ ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା ମୋ ଭଳି ଚିତା କାଟୁନାହାନ୍ତି ବା ମୋ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏକଥା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲେଖା ହେଇନି। ତାକୁ କରୁଛି କି? ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛେ ମହାନୁଭବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛେ ମହାନୁଭବ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ସେ କୌଶଳ ଭିତରେ ରହିକି ଆମକୁ ସେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଦେଖ, ତୁ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଲୁ, ତୁ କେବଳ ମୋରି ମାଳା ଧରିବୁ, ମୋରି ଝୁଲି ଧରିବୁ, ମୋରି ବିଚାର ଭିତରେ ରହିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବୁନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଙ୍ଗତ କରିବୁନି, ତାଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇବୁନି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବୁନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁନି। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ, ମାନେ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଭେଦ ପ୍ରତ୍ୟୟଜସ୍ତୁ ଜୀବସ୍ୟ ପରମାତ୍ମନେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ସବିଜ୍ଞେୟ ବେଦ ତନ୍ତ୍ରାଧିବିର୍ମତଃ। ବେଦ ତନ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମତ ହେଉଛି ଅଭେଦ ପ୍ରତ୍ୟୟଜସ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଭେଦ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ଅଭେଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁଠାରେ ଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମତ ପର ତରଂ ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟା ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରତ୍ୟଂ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ। ମୁଁ ସୂତ୍ର ମଣିର ଗଣ୍ଠି ମାନେ ମଣି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆକାରର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବା କଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବା ବହୁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ତାହାକୁ ମାଳା ରୂପରେ ଗନ୍ଥନ କରାଯାଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଜାଲୁ କୂପେ ବିରାଜଇ, ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ଭାବରେ ବା ସୂତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରଥନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଭେଦବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁବାର ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ କିଏ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଛି, କେଉଁ ସାଧୁ କହୁଛି ସେ ଧଳା ପାଖରେ ବସୁନି, କିଏ ଧଳା ପିନ୍ଧିଛି ସିଏ ଗେରୁଆ ପାଖରେ ବସିବ ନାରାଜ ହେଉଛି, ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ଚିତା ତିଳକ କାଟିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ତାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭେଦ ଭିତରେ ଅଛି, କିଏ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ହେଇଛି ଏବଂ କିଏ ସ୍ମର୍ଶୁ ଦାଢ଼ି ରଖିଛି, ଏମିତି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବାହାରେ ଯେମିତି ଭେଦବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଅପଣ୍ଡିତ, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ହେଉଛି ସବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଧନୀ ସେ ଦରିଦ୍ର, ଇଏ ଶତ୍ରୁ ସେ ମିତ୍ର, ଏବଂ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଯେଉଁ ଅନେକ ଭେଦ ଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସକଳ ଘଟରେ କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିମ୍ନିମ୍ ପିଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତର କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ବା ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତାହା ଭିତରେ ସେ ଭେଦଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୋହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ଦ୍ୱେଷ ଅସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ।
मोर कई देशी मु क्या घृणा करे ना कि मोर कई प्रिय नहांती एवं अहं आत्मा गुड़ा केश सर्वभूत आश स्थित मो आत्मा रूप से समस्त भितर अच्छी मु कौटे नाही बोली कथा ना काष्ट पाषाण तरु तृण सकल घटे नारायण मुझे सबुठारे अच्छी मुझे केउठारे भेद बुद्धि देखु ना मुहूर्त भेद ना ताहले मु किभली भाव में कहबी जे माने मु केमती जदि मो भीतर भेदभाव ना ताहले मु बुझीपारि जे प्रकृत मो भीतर संस्कार होइछि जब मुझे अनुभव कर भेद आसूँ ताले मु संस्कार एत होनी से पर्यंत से व्यक्ति धर्म प्रचारक हबार आवश्यक ना पांडित्य को देखि अन्य क्या बुझेबार आवश्यक ना से व्यक्ति क्या उपदेश देवार आवश्यक ना कारण तार उपदेश भ्रमरे भ्रम प्रमाद भितर अच्छे निजे भ्रमर बाहरी आसनी तार बुद्धि मार्जित होनी से कौन अन्य को बुझेब अंध यथा अंधे रूपरीय माना स्त्योपि स्वतंत्र मुरुधाम निबधा अंध जो भाव में निजे बाट न देखी खाले पड़े आउ से अंध को जी पथ को अनुसरण करे सी जमी खाले पड़े आज से भाई बहु भेदयुक्त मनुष्य कथार जदि आम पढ़ी केवल तांकर बेश बागिश आम जब भूली जाई आम जो सही कथार पड़ जाऊ ताले हुए तो सी खाले पड़ो आम सहित खाले पड़ा आज सत्संग को समय हो जाइथिबारु एठार आम विश्राम देउछे परवर्ती कार्यक्रम पुणी आसंता काली प्रातः 7 घटिकार आरंभ करवा लोका समस्ता सुखिन भवन्तु ओम शांति ओम शांति ओम शांति।